bi dimanche don juin kalo tile 5 san 2022 ka bɔ ka maliyɛn den cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka bɛɛ lajɛlen fo. Foli mana tɛmɛ ka bɔ yen, kibaru min bɛ faso kɔnɔ bɛɛ bɛ dɔ kalama la. An tun sigilen bɛ k'an tulo mada ko CEDEAO kan ka réunion kɛ. Ko ni CEDEAO réunion kɛ kunun sibiri ko jaabi bɛ di. Bɛɛ lajɛlen kun sigilen b'a kan ko CEDEAO bɛna embargo wuli ka bɔ Mali kan. Ne kɔni kelen a embargo wuli ka bɔ Mali, a wulibaliya ma bali ne la. Ne yɛrɛ bolo embargo in wulila o embargo in tora yen, importance yɛrɛ tɛ embargo in na. Parce que embargo dabɔra min kama a ma se ka ko ye. A dabɔra fanga de dafirili kama. Fanga ma se ka dafiri. Donc ko juillet kalo tɛ nin kalo ye, nin kalo mana sa kalo kura min bɛ jɔ. Kalo min yɛrɛ tile 5 ye bi ye ko fo k'o de sa. Kalo kura min bɛ jɔ. Kalo kelen jate. K'u bɛna jateminɛ kɛ. Jateminɛ wɛrɛ tɛ kɛ koyi. N'i ye nɛgɛ ta ko gangala. N'i ye nɛgɛ bila ko gangala. Nɛgɛ tɛna foyi fɔ ni nɛgɛ kan tɛ. Kuma kelen min bɛ ninnu da kabini nin gouvernement in ma sigi, o kuma kelen de b'u da. O ye jumɛn ye? Kabini gouvernement ma sigi ko Choguel kana taa. A yirala ko Choguel bɛ taa. Choguel tɛ kɛ CEDEAO premier ministre, a tɛ kɛ France premier ministre, a bɛ kɛ Mali de premier ministre. Maliyɛnw y'u ka anw de y'an ka choix kɛ, an b'a ta, an b'a ta. Diɲɛ ko bɛɛ kɛra. Jigin yɛlɛ fɛn fɛn kan ka kɛ. U yɛrɛ mɔgɔw an'u ka mɔgɔ minnu maliyɛn français minnu bɛ yen, ko bɛɛ kɛra a ma ɲɛ min kɔ Choguel taara. Kabini Choguel taara bi san 1 taa ni ka segin de b'an dala diɲɛ don o don. U n'u ka kɔrɔdenw u datugu dayɛlɛ Choguel ka bila. Choguel ka bila in kɔni bɛ fɔ, mais a ka bila mun kama o tɛ fɔ dɛ. O kuma kelen hali sini o ma fɔ mɔgɔ si ye. A y'a bila ni ko karisa ma ko a maɲi mun na? A ye nin de kɛ, a ye nin de kɛ, a maɲi. Donc ni Choguel maɲi olu ma, ɲininkali wɛrɛ t'o la o maliyɛn, an kan ka dɔn n'a maɲi olu ma dɔrɔn a ka ɲi anw de ma. Sékou Touré ko ten. Ko diɲɛ don o don ko ni tubabu y'i ka ɲɛmɔgɔ tanu k'i k'a dɔn k'a fɔ k'aw janfara. Anw ka nin gouvernement in k'a ta président na ka se f'a dugumamɔgɔw ma. Anw ka nin gouvernement in fɛn o fɛn bɛ yen, anw bɛ an waso ni ninnu bɛɛ ye. Faso ka di ni bɛɛ ye. An ka nin jama in bɛɛ u bɛ faso jɔ la. O de kama u man di tubabu ye. N'o tɛ Mukutaru Wale ni Bandaw nana kuma fila ma y'o la. Olu ye Mali sen tɔ n'a bolo siri ka dun, u yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko k'olu ɲɔgɔn tɛ. N'i y'a ye anw ta ninnu man d'u ye. An ta ninnu ma se o ɲɔgɔn de ma. K'u ko Choguel de ka bila. Kuma yɛrɛ gɛlɛma yɔrɔ y'o ye. Ko Assimi y'a yira k'a fɔ ko Choguel tɛ bila. K'a fɔ Assimi ye nin yɔrɔ in na dɔrɔn, tubabu ko min ma ko vous n'avez plus rien à perdre. Aw tɛ foyi, aw kɔni dɔndɔrɔni dɔnko ma b'o de kɛnɛ kan. N'aw taara ɲɛfɛ aw fa bɛ sa. N'aw nana kɔfɛ aw ba bɛ sa. Kisi cogo foyi t'aw la. N bɛ nin kuma in fɔ kuma la diya ɲɛ tɛ. N b'a dɔn aw b'a dɔn koyi. Aw yɛrɛ bɛ aw bɛ tagama ni nin ye mais n b'a hakili lajigin. Kisi cogo de t'aw la tuguni ko damadɔ. Wallahi aw ye tubabu yira diɲɛ na ka se degré min ma. Maa ma nin de kɛ, mɔgɔ yɛrɛ ma deli ka nin kɛ tubabu la. I tɛ se nin yɛrɛ ma tubabu t'i to yen. Ko Sékou Touré ko dɔrɔn ko anw kɔni san o san a b'a fɔ ko san wɛrɛ ɲinɛn de anw ka indépendance bɛ d'an ma. U y'a kɛlɛ f'a ka saya fo ka taa k'a sata ye. O dɔrɔn a y'an ka indépendance d'an ma dɔrɔn. Olu ma se nin yɔrɔ in na. Aw sera ni tubabu ye kɛnɛ min kan ka ɲɛmɔgɔ ɲɛ yɛlɛ ka yurula farafinna ni farajɛ la. U bɛ don ka bɔ ni yuruku fɛn fɛn kɛ mɔgɔ bɛɛ tun b'a kalama, bɛɛ y'i da tugu a kan. Aw da sera o min ma k'a fɔ k'a yira u la fo kaburu kɔnɔ tubabu t'aw to yen. Tubabu t'aw to yen sa. Tubabu de b'i kɛlɛ sen ma bili ka so tubabu t'aw to yen, u bɛ dɛsɛ aw la de. Aw bɛ tiɲɛ kan, aw b'aw faso de kɔ. Ala de bɛ aw don kalo de bila, mais a kana aw da ka miiri k'a fɔ ko tubabu de b'a fɔ a ye nin kɛ, k'a y'o de kɛ, k'u y'aw to yen, a kana aw da ka miiri la. Tubabu t'aw to yen dɛ. Tubabu b'a fɔ a ka nin min kɛ dɛ, walasa aw sɔrɔli bɛ nɔgɔya u ma sira minnu fɛ u b'o de fɔ a ye nin kɛ, a ye nin kɛ, n'a ye nin kɛ, an bɛ nin k'aw ye. Aw ka hɛrɛ laɲinitɔ tɛ, Mali ka hɛrɛ laɲinitɔ tɛ. U bɛ diɲɛ fɛn fɔ k'a kɛ. A k'o kɛ walasa u ka se k'aw sɔrɔ. Min bɛ aw sɔrɔ komi u ye ko bɛɛ kɛ. Jamanadenw b'aw kɔkɔrɔ, fanga b'aw la, Afiriki bɛɛ b'aw kɔkɔrɔ, u ma se k'aw lasɔrɔ. U wulila ka jɛjugu fɛn fɛn siri k'u b'a ka fanga bi. Ala donna aw n'u cɛ o bɛɛ la. Hali u filɛ k'a fɔ ko ɲani kalo kura cɛ dɔwɛrɛ tɛ. A y'aw hakili to aw yɛrɛ la. A k'aw kɛrɛfɛ yɔrɔ jateminɛ kosɛbɛ parce que tubabu ye mɔgɔ kɛrɛfɛ mɔgɔ de bila la. A y'u ye ka maa o maa lajɛ i kɛrɛfɛ mɔgɔ don. A y'aw kɛrɛfɛ mɔgɔw jateminɛ ko in bɛ yɔrɔ min na. Danaya kana kɔlɔsili bali.
parce que ɲani nin kalo kelen cɛ u bɛ fɛɛrɛ bɛ kɛ u bɛ se ka aw lata cogo min fo n'u dɛsɛra a y'a jateminɛ ni tubabuw ye aw ka ko lusolasa ta k'a bila wagati wagati a ka da la k'u bɛ jijikɔrɔ baara dɔ de kan ka kɛ wa u b'a a baara in fɛnɛ u bɛ fanga sɔrɔ n'a ye mun na parce que fasoden jugu kan ka n'o fɔ fasoden jugu dɔw bɛ mali la olu de bɛ ko in kɔrɔ ka ko in sama olu de bɛ ko in kɔrɔ ka ko in pusi o de kama tubabu ma maa si janfa bada n'a m'i janfa n'i yɛrɛ mɔgɔ ye n'a ma k'i ka garde corps ye maa min b'i kɛrɛfɛ i tɛ ban maa min bolo i dalen bɛ maa min na a bɛ don i la a caman na a bɛ ɲɛ u bolo mɛ n b'a dɔn ni zen u yɛrɛ b'a dɔn ko ni zen ta ni tɔw tɛ kelen ye k'a fɔ y'aw kana ɲɔgɔn bila bɛɛ lajɛlen lajilen don ne b'o de fɔ n ka kuma la a y'a ye u ye nin de kɛ amadu aya sanugu k'a fɔ force ye ko f'a ka Sheikh Modibo Jara bila a ye Sheikh Modibo Jara labila parce que mun na o bɔra k'a yira dɔrɔn k'a f'u ye an bɛ se an yɛrɛ kɔrɔ ka sɔrɔ tubabu tɛ tubabu tulo tana don ye fɛn fɛn kuma o kuma bɛ bi da n'a bɛɛ farafinna yɔrɔ janya olu la parce que foyi t'olu fɛ yan ni fiɲɛ ni ji tɛ olu fanga n'u ka sɔrɔ bɛɛ ye farafinnaw de u tugura o kɔ ko fo k'o de bila a y'a ye erreur min kɛ a ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ n'a b'a erreur kɔnɔ hali bi o de y'o bila ni a y'o bila o bɛ ten de parce que o ka faamuyali ka bon u bɛ ko dɔ kalama donc o bɛ se ka aya kisi mais ni aya y'o yɔrɔ janya yɛrɛ la aya sɔrɔli bɛ nɔgɔya u y'a fɛn fɛn fɔ u ye jumɛn kɛ u ko ko aya k'o bila n'a y'o bila a bɛ kɛ général n'a kɛra général u b'a ka président sara ma fo saya an bɛ yɔrɔ jumɛn bi est ce que aya kɛ furadama ka nin bila a ye président sara sɔrɔ n'i y'a mɛn ko sɔrɔ yɛrɛkun sɔrɔ yɛrɛ ka man dɔgɔn sɔrɔ la est ce que a y'a yɛrɛ sɔrɔ nin bilalen kɔfɛ k'o yɔrɔ janya la u sɔrɔla sisan mɔgɔ min ka d'u yɛrɛ ye minnu b'u ka baara kɛ o y'o dɔ ɲini k'o bila nin place la ka sɔrɔ ka temps di nin ma k'a fɔ awɔ i kɛra général ye sisan an bɛna sara di ma fo saya i sigi o yɛrɛ bɛ yala k'a fɔ awɔ ne ni cɛkɔrɔba an b'a kɛ ATT ta ɲɔgɔn ye ni ATT taara a bɛ na u ko an kɔnɔ an bɛ na ne hakili b'a la n bɛ san tɛ ɲinɛ a kɔ IBK de nana faransi séjour dɔ la yan u ye IBK tubabuw ye IBK ka séjour tigɛ a kilancɛ de la k'a ka segin san a ka taa fɛɛrɛ ɲini aya la o bɛ kɛ kuma min o y'a sɔrɔ u ye aya n'a a fɛmɔgɔw kɔ don ɲɔgɔn na sisan minɛ b'a bolo n'a bɛ yɛrɛ kɔlɔsi k'o bɛɛ janya la k'a lankolon jɛ bila k'a ka séjour tigɛ a kilancɛ la ni mɔgɔ minnu t'a kalama olu b'a fɔ ko Bube de y'a minɛ IBK y'a janfa se kun tɛ IBK ye se kun tɛ Bube ye u ka ala ni ala kira de tubabuw de olu de a kɛra ɲɛna yan de olu de y'a ka séjour tigɛ a kilancɛ la k'a ka taa san sɔrɔ n'a sɔrɔ plan bɛɛ taara siri u bolo mali u taara a y'a minɛ k'a don kaso la san 7 a diyara Sheikh Modibo Jara kɔnɔna ni aya ye o bɔra place la o ma kaso ko ma foyi ko b'a ka sigi la aya min ye o baara kɛ ka d'u ma de aya de labanna kaso la dura fɛn fɛn fɔra dura aya kun b'a yɛrɛ nin kun de ɲini parce que i tɛ bila n'olu sago fɛnɛ tɛ donc ka nin yɔrɔ fɔ dɔrɔn k'a yira k'a fɔ Choguel ka taa yen dɛ u Choguel laɲinina tɛ dɛ u bɛ ka aw yɛrɛ de laɲini ka d'a kan a ye ko damadɔ k'o t'o to yen diɲɛ na aw ka taa sanni kɛ ka taa kɛlɛkɛminɛnw san irisiw fɛ ka tila aw ka irisiw ka sira yira Afiriki bɛɛ la fo diɲɛ ka wuli tubabu t'o jurutaw la donc a y'a bila aw kunna sigi in bɛ kɛ musalaha de ka u ti k'aw fɛ diɲɛ kɔnɔ hali n'a ye Mali ta k'a tile dun o tɛ k'aw fɛ tuguni parce que aw ta ye Mali aw ɲɛ bɛ Mali la olu ɲɛ bɛ Afiriki bɛɛ de tilatɔ filɛ ka sababu kɛ Mali ye Choguel t'u ni foyi cɛ kara min bɛ Choguel kɔ niri min bɛ Choguel kɔ Choguel ko k'a faso ko Mali ka bonya maliyɛn denw ka bonya Mali tɛ se ka kɛ mɔgɔ ka batɛmɛsira ye Mali ye jamana de ye mɔgɔ ka quartier tɛ o kɛlɛ dɔrɔn n tɛ Choguel ma a ma u neni a m'u bugɔ o dun mɔgɔ si m'a fɔ k'i faso k'i lafiyara hali degun min filɛ aw kan bi a y'aw ɲɛsin a faso min ma o degun de b'aw kan k'a fɔ aw ye ala bɛ kiti kow la tan de aw ni Choguel aw dakaw de sirilen bɛ ɲɔgɔn na bi tubabuw bolo aw ka kow cogoya bɛɛ aw ka hɛrɛw n'a ka bɔnɛ a sirilen bɛ ɲɔgɔn na bi tubabuw bolo a y'o bila aw kunna dɛ Choguel ye diɲɛ kuma o kuma fɔ mɔgɔninfin tɛ se ka alamaden bonya ka tɛmɛ k'a jɔra diɲɛ kɛnɛ kɛnɛ kan n'a bɛ kuma a ko ko président ko ten ala ni président barika a taara hali Nations Unies na ko président de ko ten ko n ka n'a fɔ donc a bɛ don mɔgɔ caman na i tɛ se k'a fɔ yanni Choguel ko fɔ Choguel ye livre 2 min bɔ tubabuw kan fo diɲɛ ka wuli n'i y'a ye tubabuw kulela ko Choguel kana ta a tabaliya dɛnnen kun don livre ninnu de la parce que a bɛ an ma cogo min ni nin taara nin bɛ fura bɔ an ka woro ɲɛma Choguel goya kun bɛ filɛ Choguel dun b'u ka mun de Choguel ko an ka bonya an ka ɲininka
kuma ka sarana an ka jate ala ni mɔgɔ nana ka diɲɛ kɔnɔ i ma jate i ma ɲininka foyi ma sari la i nana foyi tara fu a bonya maliyɛn den bɛɛ ye dɔ sɔrɔ la a kunkɔrɔta maliyɛn den bɛɛ ye dɔ sɔrɔ la k'a yira aw la yan kolonɛli cɛ duuru ka fara sokɛli kan dɔ tɛ bin dɔ kɔ dɔ tɛ taa dɔ kɔ n b'a dɔn fana a y'aw bila kɛnɛ min kan ɲana aw k'aw bila kan a y'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛɛ bɛ se ka bɔ a la donc ka kuma kelen pe de fɔ aw ye ala ma den tɛ sa bi ka tila ka sa sini ala ma den i bɛ sa mɛ i tɔgɔ tɛ sa Samori tɛ balo la bilen cɛba tɛ balo la tuguni Sunjata tɛ balo la tuguni mɛ u ye baara min kɛ ɲani saya ka s'u ma o bɛ fɔ ɲani diɲɛ wuli don cɛ mɔgɔ tɛ sa bi ka sa sini aw bɛ sira min ka sira jɛlen don a ka da la ko maliyɛndenw b'a kɔ a ka da la k'an tɛ aw janfa fo diɲɛ ka wuli k'a yira maliyɛnw na an ka tugu ninnu kan an k'u suteni an kana ninnu labila a kana segin aw kɔ aw ka hɛrɛ foyi tɛ segin kɔ la bilen n bɛ to k'a fɔ n ka kuma la n ko aw bɛ ka taa sira min kan n ko tagali sira bɛ yen n ko seginni sira tɛ yen n b'a fɔ kun min na n b'a dɔn parce que aw seginna aw kɔ tubabuw bɛ aw ma ni min ye n'i ye aw sogo dun bi u b'aw dun ka sɔrɔ u ma kɔgɔ k'aw la wa aw ma segin aw kɔ o ko kelen b'aw nɔ la walayi bilayi aw ka taa CPI la k'aw ka diɲɛlatigɛ ko o ye kunnadiyaba de ye ninnu bɛ aw ɲini nin kunda de la ala ni maa ninnu i ma n'u dɔn cogo cogo i tɛ se k'u dɔn abada ka tɛmɛ maa min sigir'u fɛ kan anw de bɛ ninnu dɔn ninnu t'i ɲinɛ ninnu t'i yafa ninnu t'u ka juru de don surtout que diɲɛ ɲɛ bɛ ka yɛlɛ ka taa yɔrɔ min bi wallahi ala ka n'aw nɔgɔya ninnu ye abada ala ka ala k'aw bila ninnu kalo dibi la ala ka n'aw labila ninnu ye n'o tɛ ni ninnu y'aw sɔrɔ ninnu b'aw kɛ ka diɲɛ de ladi donc o bɛ min na a y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ a ye taa ɲɔgɔn fɛ n'aw bɛ bi aw ka jɛ ka bi ɲɔgɔn fɛ n'aw jɔlen bɛ to aw ka jɛ aw jɔlen ka to ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ a ye maliyɛndenw bɛ aw kɔkɔrɔ an t'aw labila ni anbariko in wulila o ni anbariko in sigira o anbariko ko ye ko min tiɲɛ olu yɛrɛ ye a m'o tiɲɛ anw maliyɛnw denw ye ka da ka gɛlɛya minnu b'olu yɛrɛ fɛ yen a ko kɔkɔrɔdonbagaw yɛrɛ fɛ yen bi sous-préfet ninnu yɛrɛ fɛ yen bi o tɛ anw fɛ yen k'a fɔ aw ye aw bɛ yɔrɔ min na bi aw bɛ cogo min a ye to ten n'u ye tɛgɛ ɲɛ kelen k'aw la a ye tɛgɛ ɲɛ fila k'u la walayi foyi de aw man ka siran foyi de ɲɛ bilen aw sera yɔrɔ min na bilen siran man kan tuguni seginkɔ man kan tuguni a ye ta de diɲɛ ɲɛbaw la ko filɛbaga wɛrɛ bɛ muso la min t'a cɛ aw bɛ ka filɛ wɛrɛ bi min tɛ maliyɛndenw ye a ye taa aw tɔ de la mɔgɔw b'aw kɔ maa bɛ t'i tɔ la ko la ka sɔrɔ i ka jamanadenw t'i kɔ anw b'aw kɔ wa afiriki bɛɛ b'aw kɔ wa afiriki bɛɛ ɲɛ b'aw la wa aw bɛ ka afiriki bɛɛ de libéré a y'o bila aw kunna k'a fɔ ko diɲɛlatigɛ fɛn foyi tɛ jɔn sɔrɔ ala kɔfɛ fɛn fɛn n'a y'i sɔrɔ ala de kitira la mɔgɔninfin i ka balo tile kelen ka sa cɛya kɔfɛ a ka fusa i ka balo san 100 ka sa musobakɔrɔya kɔfɛ k'a fɔ aw ye aw kana ɲɔgɔn labila diɲɛ na usokɛlɛ ɲinina tɛ dɛ usokɛlɛ ɲinina tɛ aw kana ɲɔgɔn labila abada a y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min ka kalaman fiyɛ ka sumaman fiyɛ a ye taa ɲɔgɔn fɛ fanga tɛ fosi la i ko jama n'aw bɛ ɲɔgɔn kɔ maliyɛndenw b'aw kɔ afirikɛndenw b'aw kɔ a bɛ kɛ ala ta ye walahi a tɛ kɛ mɔgɔ si ta ye mɔgɔ si ma kule k'i ɲɛsin faso ma kala min laminɛ o ko ten ko faso kanu yɛrɛ ye limaniya de o tuma na a ye taa an b'aw kɔ a kana hésiter a kana yila a y'a fɔ ko sokɛli min tɛ bila dɛ a bɛ to o kumakan de kan sokɛli tɛ mali CEDEAO premier ministre tɛ faransi premier ministre tɛ ni sokɛli bɛɛ bila maliyɛndenw de b'o fɔ a majorité n'a kan ka to yen maliyɛndenw de b'o fɔ aw kana sɔn a ye nin ko in kɛlɛ kɛ ka se yɔrɔ min aw kana sɔn tuguni diɲɛ kɔnɔ ninnu ka fɛngɛ ordre d'aw ma aw kana sɔn saya ka fusa malo ye aw kana sɔn diɲɛ na ninnu ka ordre foyi ma bilen a bɛ kɛ ala ta ye a tɛ kɛ mɔgɔw ta ye k'a yira nin yɔrɔ la bɔliba dɔ de kan ka bila sen kan sisan min bɛ kɛ comme 14 janvier ta ɲɔgɔn k'a daminɛ Kayi fo Kidali bɛɛ ka bɔ ɲɔgɔn fɛ don kelen k'a yira k'a fɔ an b'an ka gouvernement kɔ wa an tɛ sɔn mɔgɔ ka a dicter an kun k'a fɔ an ye ka ordre d'a ma an tɛ jɛn n'a ye an ka bɔ an k'an jɔ an ka jamana kɔfɛ an ka jamana marabaga an ka ɲɛmɔgɔw kɔfɛ komi cɛ kelen den muso kelen den ala ma di dari yɛrɛ la cogo cogo ni farafarali nana janfa bɛ na a kana fara nin to wagati nin ye wagati min maliyɛn den bɛɛ ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn bolo minɛ ne y'o de fɔ n ko kɛlɛ ma daminɛ
kele madame le wa kana compte CEDEAO ka CEDEAO tinje kulute papier de besebe alna kan ni mo te CEDEAO la kama ni mo miyebi ko ambar ko ngawli mais ala ma de ni ke chuko wem netini ko mulu ya ila ka fa be fulu yedi ordre de duluma donc lu bito de kofi ordre de duluma sakotula dingotula wa forcer ou ba kuluta di ka fawe dro ay barake abe barala déjà akana ka barajo akana salia assisi loi munu voter bengera ko munu ngaya be appliquer dammi nunu be autoni loso la sayndi la ka boka siraw kan ka ufari faka awtuna la seka bara yereke ayake kumi fui akoka baraka ke chuko yalla awbe kana izini nyame ko izini flakanga na munkai ko bo parce que nunu te fendo fo nye familialindu tuwabu ko de ko farafinduku kana izini de créer ka dugula parce que ni izini créer dobi na bo demsenu nga barake bala ni izini créer izini barata nye dugu jugoro fe munun ko obe ebolo oleke eko dulumba lukata izini créer uka dugula ka dobu ka demsenu nga barake bala ka wartuku ka wartu do fara wartuku ka waruka ni ere izini créer o pana dobo awere ka barake bala dobe fara ka wartuku ka warka jamana bejo on jamana ka nga chidi to blade ka nga jo donc on manga izini jo izini me joni mine munu ni barabe ke ni mine munu o moko bulu donc izini jo uluto son o mamo shika izini jo ube ka nga okele do were te kele nkoro kacha au be ka bara mi nganye bala sisa aka ako blase nganya me ko araye daba ka ube nga ka kotilia aye bara jumna ya betelia aya ke komina soro foi akana nunu aya bla kuna ali mois de juillet ya wili wo mablu buyere sira min ka nga tasisa min be lafiya dadi malien do ma ananga commerçant ananga malim chena musu amed lafiya da soro ni sira mi ayo ferreteke aka sigi ka foke aka to sira fe aka ni ambarko koi aka bo kungula pune afo kabli puma janga ka bo CEDEAO ko mina utuna bo CEDEAO la ayake ko mi CEDEAO te aka o cleaner aka barawi aka izinu daire aka ko ke cleaner aka nebe ndi fonga ko ke cleaner aka parce que na franga bo je fantan lan be fantan de ka chari famai fantan dinga chari famadi fantan di bo baka chama donc no obo chukula na fora ko be niyoro ka di aka kan fantan de niyoro ka di ne ta fo jugu yala ne ba fo abenye chuko mindi ambe to nyogon bolo chuko mini bodi fo fonction publique baranya na sane bora ka fo nta tigi do fo ko fe da fora nyoko muso do debi nta do madiri ka la to men klola o to law ni ye ko nyuma yi kanga boka fo ka mu fo ye ya ambarko nu ye takenya kelenge ngo aminisi ma ka contrat kana renouveler de ala kana uchi akana renouveler parce que nous quand la tik abaku la tak de wikeleni flana saliba be kangana akana son chuko shila aye douani directeur général wele ministre des finances aka réunion ke anga saka kelenga na teme ka bo frontière fe kata fancy akana ta Abidjan akana ta Sénégal anga saka ko to ambulo malikono ka foko komina nikila tikibe mikile bodo komini ambaru ko mabuli tukuni donc frontière luta fermila on ta fermila anga saka kanabo anga njonjorola nu yetekenye kelenga anga tankula kaira ulane ka soutien ba wi fo kile boro fo abioro wamba do malidi ni e malidi ta keme la bikono to ka soutien ba wa mali doronte africain bela jelenga soutien ba akana siginko akana sonu nga ordre doma ani makoro de ye génération kilingi au de kalan kilinge kuma bolu kuna ko ala yulu da kulu ye farafunda aya yurula ko femi ube mindo ka bodi do kuma na faso demba ko ninte sikin ko kuma yi ninte akana ali gouvernement akana makala akana foyi renouveler abe kanga baraka ya ka baraka ka continuer projet munun bawbulu la nyini munun bawbulu akake ala ka udeme ala ba udeme fene parce que au kulu la ko faso di ka boka ndi fo malien foli bawi data ma fenge mo na data ni ngelente fenkila foli bawi aya umunyu fokata se bima wa ali bi aka umunyu na ma aka continue munyu fe aka continue sabali fe sinon munyu ba minkera na njorani yorani yo bekeli furi kadamu ngani to abutura ka on soro tekela ninko diebe de bengolo melege ka soro mali maklula uba amine mine chugula ala be juguya ni jonya kli
bora vocal jena kanga jena fana pasi akuma fo nyogoni jien fem be anga salanga do ke ala kana mali porokoto ka ci france teke ou be fem fe la choquel kata mo do kana mo mi bena yulu ka mo di na ubuna france mali mine jonye mi semina nyani jien ka de ngolo meleke ante bu bolo bli mashika ala mashika la inito o kuma nye mi munu na nga ko nyogon were de munu no de be faso bo nogola ka jamana la tanyefe ali bi ango munu ne bora vocal la amugo be partage la